नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत टॅक्स 2024 ही भारताची सगळ्यांत व्हडली संवसारीक टॅक्सटायल कार्यावळ आयज नवी दिल्लीच्या भारत मंडपमांत सुरू जाली. केंद्रीय टॅक्सटायल मंत्री गिरीराज सिंग हांणी आयज ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. प्रधानमंत्र्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान आयिल्ली भारत टॅक्स ही आंतरराष्ट्रीय कार्यावळ. ह्या कार्यावळींत दर वर्सा प्रदर्शक, खरेदीदार, विक्रेते आनी भोंवडेकार हांची संख्या वाडत आसा. MSME म्हळ्यार मायक्रो, स्मॉल, मिडियम एंटरप्रायझीस आनी उद्देजक लेगीत भारत टॅक्सांत वांटो घेतात अशें प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना मंत्री गिरीराज सिंग हांणी सांगलें. दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं. अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी. ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे. वस्त्रोद्योग क्षेत्राक वेगवेगळ्या देशांकडले केल्ल्या मुक्त वेपार कबलातींतल्यान फायदो जाता अशें केंद्रीय टॅक्सटायल मंत्री गिरीराज सिंग हांणी फुडें म्हणलें. MT बहिया आनी MT मोंबासा बी ह्या दोन तारवांचेर आयज हॉर्मुझ सामुद्रधुनींतल्यान हल्ल्याचेर भारतान हुस्को उक्तायला. नवी दिल्लींतल्या इराणी दुतावासाच्या डेप्युटी चीफ तांणी आयज सकाळीं विदेश मंत्रालयान आपोवन ताचे कडेन ह्या हल्ल्याचो खर निशेध केला. ह्या दोन जहाजांचेर आशिल्ल्या वट्ट 46 खलाशां मदीं 30 भारतीय लोकांचो आस्पाव आशिल्लो. भूंयसंपादनाच्या पुराय प्रक्रियेचें वेवस्थापन करपा खातीर रेल्वे भूमी पोर्टल सुरू करतले अशी माहिती केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज दिली. आतां कंटेनरांत रसायनीक साऱ्याची येरादारी सुरू करूं येता. वीज प्रकल्पांत तयार जावपी फ्लाय ॲश आतां कंटेनरांत व्हरतले, जाका लागून ताचो बारीक धुल्लो पर्यावरणाक दूशीत करूंक शकचो ना अशें अश्विनी वैष्णव हांणी म्हणलां. Fly ash major environmental hazard. How do we convert this environmental hazard into a usable thing, into a positive economic activity? ये thought process के साथ इस रिफॉर्म को लिया गया. अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे. सीमेंट में प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं. भारतीय रेल्वेचे आधुनिकीकरण करपाच्या उद्देशान केल्ल्या सुदारणा विशीं नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमांक माहिती दितना आपल्या मंत्रालयान निर्माण क्षेत्रांत जायत्यो सुदारणा केल्यात अशें अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. भारतांतले पयले सरकार संचलीत कृत्रीम बुद्धिमत्ता म्हळ्यार AI विद्यापीठ राज्यांत येतले अशें कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री DK शिवकुमार हांणी सांगलें. बेंगळुरांत गुगल कनेक्ट इंडिया 2024 उक्तावण करतना ते उलयताले. स्टार्टअप कंपनी आनी हेरां वरवीं AI संशोधन आनी विकास करपा खातीर सरकार AI हब स्थापन करतले अशें तांणी जाहीर केलां. खेळ. फिफा विश्वचषकांत क्वार्टर फायनलींत मोरक्कोक हारावन फ्रांस सेमीफायनलींत पावला. आयज रातीं अमेरिकेंतल्या टेक्सासांतल्या डॅलस स्टेडियमांत पयल्या उपांत सर्तींत फ्रांस स्पेना आड खेळटलो. ही सर्त भारतीय वेळा प्रमाण आयज रातीं 12:30 वरांचेर सुरू जातली. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयज बिहार आनी ओडिशांत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. फाल्यां मेरेन ईशान्य भारत, छत्तीसगड, झारखंड आनी अस्तंत बंगालांतय अशीच परिस्थिती निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. ह्या म्हयन्याचे 19 तारखे मेरेन हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, पंजाब आनी अस्तंत उत्तर प्रदेशांतय हलको पावस पडपाचो अदमास आसा. फुडल्या 2 ते 3 दिसांनी अंदमान आनी निकोबार, आंध्र प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाख, बिहार, झारखंड, कर्नाटक आनी ओडिशांत वीज आनी वादळी वाऱ्या वांगडा पावस पडपाची शक्यताय आसा. मजगतीं फाल्यां मेरेन दर्यादेगेवेले आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, ओडिशा, पुद्दुचेरी हांगा उश्णताय पातळपाची शक्यताय आसा असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्या फुडले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर.